Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videu vidjet ćete dokle sam stigao sa radovima u mom domaćinstvu i vidjet ćete kako sam podigao ovu nadstrešnicu, to je krov za ovu šupu, što je jedan od noviteta i što je jedan od najvećih napredaka u ovim mojim planiranim radovima do sada. Kao što vidite, ova oba sada dvorišta su mi kao neka mala mini gradilišta. Dok smo radili žetvu, dok smo bili u Jurnjavi sa suncokretom i kukuruzom, majstori su došli i za 2 dana su podigli ovaj krov, to jest ovaj deo hale, znači ove rožnjače bindere, i postavili su od gore lim. Naravno, nas je uhvatila u četvrtak uveče kiša. Evo vidite, ovdje još ima od nekih domaćina kukuruza koji još nisu spremni da istovaraju, tako da se kukuruzi nalaze kod mene. Naravno, ima još puno da se radi što se tiče ovog objekta, nego samo čisto vam pokažem. Evo i ovdje vidite miretove kukuruze, tako da ćete sada moći u ovim narednih par minuta, otkud znam 2-3 minuta, moći da vidite detalje kako je ovo postavljano. Ja tu dok sam prolazio pored i kad sam mogao da uhvatim po 20-30 sekundi, snimio sam šta majstor rade. Bilo bi najbolje da sam mogao lepo to snimati, da vam prikažem korak po korak, međutim stvarno sam bio u poslu, tako da šta je tu je, ovo ćete moći da vidite šta ima, i to je to što se tiče snimka podizanja hale, to jest ovog krova nadstrešnice, kako već hoćete. Tamo, toliko. A ja ću da reći kako ću to da krenu. Možda stvari tamo. Kontra. Smejte se kao da vam nije teško. Evo sada ćemo svedočiti prvom prolazu kombajna kroz moje dvorište, da možda proći do bašte u istoriji. Znači imao sam ovdje kotobanju i nije mogao da prođe. Evo sada vidite, sad će skroz prvi put moći ću da uradim ove njive što ovdje imam sa svojim kombajnom kroz svoj prolaz. Vidjeli ste sad kako je to išlo brzo, majstori su to za 2 dana uradili 20
i 28. valjda avgusta i sada ja sam došao do dela gde sam naravno ponovo zapeo za pare i čekam da vidim šta ću. Kredit onaj što sam dobio, pokrpio sam neke rupe, naravno ne mogu sve time da pokrijem pošto sam jako lošu matematiku napravio. Vidite da ovdje ima još svašta da se radi, ne znam da li sam vam prikazivao u pre 2 godine kapiju kliznu od 6 metara što sam napravio, poslije ću vam pokazati gde sad planiram da je postavim. Evo vidite, skinut oluk. I sljedeće što mi je bitno da se uradi pre zatvaranja ove hale koji ćemo najvjerojatnije morati Mika, Mire i ja sami da radimo, pošto ne mogu to sve da plaćam, a ipak mi se dovoljno razumemo da to sami uradimo. Vidite da ovdje ovo sada kod komšije što sam srušio ovaj moj objekat, ovdje se pojavila 2 metra rupa, to je ovaj komšija što nije htio da se menja i ovdje je za vreme ove zadnje oluje palo je drvo i srušilo mu je deo platna. Kod nas je, kada se gleda sa ulice, levo platno je njegovo, a desno platno je moje. Znači ovo je u stvari njegovo platno, ali pošto smo ga mi oštetili prilično, moja je neka dužnost da ga popravim, tako da ću najvjerojatnije sad tu morati nađem majstora da do zadnjeg stuba tamo vidite sruši ovo platno. Tu ćemo ozidati vjerovatno 2 metra na pola cigle, to ste vidjeli već tamo nazad u onom zadnjem dvorištu, u prošlom videu sam pokazao što mi je ostalo švapske cigle, a od gore do 2 metra ćemo mi spustiti lim i nešto slično kao ovdje što smo uradili. Znači na taj fazon ćemo pokušati da zatvorimo ovu stranu. Što se tiče samog krova, i tu će biti prilično problema, pošto plac nije u vinkli. Sad vidite, gore nam ne fali mnogo da zatvorimo, međutim ovdje će biti velikih problema da se zatvore ove rupe, pošto je sad ovdje recimo 1,5 m višli ovaj krov od ove nove hale naspram stare i ovaj deo gdje smo srušili kotobanju, gdje smo imali ovaj krov na lakat, tu je sad puno prokišnjavalo. Evo vidite šta sad ovdje imam ceo haos. Znači sutra dan bi trebalo Mika i ja da izvučemo ovdje iz ovog oluka preko ove betonske grede, da izvučemo vodu da više ovdje ne ide, a posle ćemo zatvarati ovaj krov i spajati ove krovove. Nadam se da ćemo to sami moći da uradimo kako ne bi posle to zakišnjavalo, pošto ovo drvo je sad verovatno osjetljivo na kišu i evo vidite već tamo sad po 3-4 dana uhvatila se buđ. Uglavnom sada je to sve u priličnom haosu, ja vam to sad pokazujem kako jeste, vi nemojte nešto zameriti, kažem vam ovo je jedno veliko gradilište. Što se tiče dalje radova, ovdje isto također treba da se zatvori ova strana, znači ovo planiramo da zatvorimo do ovog stuba sami, vidjet ćemo, verovatno će sve biti lim, možda ću dole udariti jedan temelj. Ovu kotobanju također treba da srušim, vidite da ovo platno je srušeno do onog dela, znači ovaj zid je srušen. Ovdje se nalazi jedna septička jama koju također treba da zatvaram i ima ovdje dosta ovog hrša da se odnosi smeća. Ja sam za sada isterao ovdje, mašine stoje na polju, vidjet ćemo šta ćemo gdje za sad parkirati. Kada ovdje uradimo ovaj ćošak gdje je ova septička jama, kada to sad malo sredimo, ako bude bilo vremena, pokušat ćemo ovaj adapter skroz levo uz onu staru šupu da ga uteramo kako ne bi smetao. Uglavnom, evo vidite to do sad kako izgleda ova novi deo koji je urađen, taj produžetak, znači tu ima 18 metara nadkrivenog puta 16 širine. I ovdje možete vidjeti ima još 2 problema, znači ovaj prema jugu izlaz koji ostaje otvoren 16 puta 5 metara, tu ne znam šta ću, a ovdje gdje je ova greda, znači tu je 10 metara, tu ću verovatno napraviti 2 klizne kapije po 5 metara kako bi to zatvorio, ali naravno i to ćemo pokušati Mire, Mika i ja sami da uradimo, a nema šanse i to da plaćam. Uglavnom, to su još problemi koji postoje na objektu. Dobilo se dosta više prostora, međutim ponovo to pitanje da li će biti dovoljno. Meni je plan da konkurišem na IPARD nekad kad budem spreman za 1-2 dana, kad bude ponovo za objekte i da ovdje napravim neko podno skladište, da rešim probleme sa ovim mafijom koja se bavi otkupom i čuvanjem naših žitarica i industrijskog bilja. Uglavnom, ova hala sad vidite kako to izgleda, urađeni su oluci, urađeni su snegobrani, do ove faze me je koštalo 14.600 evra. Tako da to odmah vam kažem da ne pitate koliko, to je ono što sam rekao, što sam imao neki deo novca spreman, morao sam posle deo da pokrijem s kreditom. Ovdje sada imam naravno u produžetku ova bašta i ovo sve sam
rešio, međutim treba ovo drveće da rušim, da pravim normalnu ogradu, ali to ćemo sve sami kada budemo imali vremena. Vidite, stigla nam je i nova tanjirača, ali to će biti u nekom drugom klipu. Znači nova BTH 400 tanjirača i slična kao ona, samo sa podvozom. Znači ovo je i vučena i nošena, možda bulja. Uglavnom to ćete vidjeti u nekom klipu gdje ćemo testirati tanjiraču. Nastavljamo sa ovim planom. Što se tiče ovog drugog dvorišta, tu mi je neki plan, pokazat ću vam sad sa ulice. Znači tamo da onu kapiju, ako uspijem da uradim, znači da ubacim onu kliznu kapiju 6 metara. Ovdje vidite da smo sve raskopali, morali smo da spojimo u ovu novu septičku jamu. Naravno sve će se to posle srediti. Uglavnom ovdje mi je cilj, vidjet ćete sad i snimka iz drona, da napravim da imam kružni tok. Znači kada budem ovo srušio, ove objekte, da mogu da ulazim ovuda u halu, ovu moju, i da mogu tamo da izlazim i obrnuto. I to ćete sada vidjeti, kažem vam, na snimku dronom, da bi vam bilo jasnije. Znači kuću sam zamenio sa ulice gledano s desnim komšijom. Trebao sam sa levim, međutim on je odustao. To sam objasnio u prošlom videu, ali nekima nije jasno pa pitaju 50 puta jedno te isto. Uglavnom to je sad završeno i ostalo mi je da finalizujem polako šta mogu od ovih mojih planova, kako mi budu financije dozvolile. Sad ćete vidjeti na kraju šta je problem s ovim mojim krovom, tako da otprilike to bi sad bili neki planovi dok se doguralo. Evo ovdje možete vidjeti, znači desno, ovu kuću i plac koju sam zamenio. Vidite moju staru i novu halu. Ovdje vidite ovu koju sam trebao da zamenim, to jest trebala da bude moja kuća i ovo dvorište. Ove bašte sad vidite kako sam ovdje spojio. Do duše desno ovdje ima i komšija kojom smo također obrađivali, pa smo sve to izjedna radili. I sada vidite ovdje pogled iz guvna, iz dvorišta. Sada je tu ono što vam pričam. Evo, tu je taj kružni tok koji sam planirao da napravim. Od ulice kroz dvorište, kroz hale, opet na ulicu i obrnuto. Tako da nadam se da ću to uspjeti ubrzo da ove godine da sve sprovedem plan u delo. Tako da od sljedeće godine ćemo verovatno drugačije uterivati kombajn i moći ćemo i sa kombajnskim kolicima čak da ulazimo u dvorište. Evo sad vidite kako to izgleda iz ove šupe. Znači relativno je to dobro, će biti dobro, neće opet biti dovoljno, ali većina mašina će moći da se parkira. Naravno, kada se riješimo ovog semenske ove pšenice, još nismo je uradili doradu, tako da će onda tu moći da se dobije neki normalan prostor. Sada ću vam pokazati ova kapija gdje treba da ide, pa ćete dobiti neku jasniju sliku o planovima i dokle sam stigao sa radovima. Ovdje ovaj, ako se sjećate, ako ste vidjeli, imao sam ovdje onaj lešnik. Tu sam sad također morao da kopam za ovu septičku jamu. Tu je srušen ovaj zid, ovo će se sad srušiti. Pošto sam već dao kaparu ovim majstorima, nadam se da će oni doći i početi ove radove vezano za tu dnevnu sobu koju planiram da radim. A što se tiče samog krova, evo vidite sad iz ovih snimaka kako je u očajnom stanju, i dobro da mi je taj dečko prijavio što se penjao po krovu da ništa ne valja, su truli crepovi. Vidjet ćete, dve strane su katastrofalne, tako da to mora da se menja i tu nema čekanja, već prokišnjava, ima već ispucalih puno crepova i tu mi ništa drugo nije preostalo. Srećom uzimao sam, rekao sam, dosta materijala, sad taj naravno crep da nisam uzeo, ali to ću nekako kupiti 2500 komada crepa, pa ću to zameniti da bi to bilo dobro i da bi završio barem to što se tog tiče krova, da ne mislim više o njemu. Što se tiče one kapije, rekao sam sad tu nema za sad ulaz dobar za one moje mašine, znači trebalo bi jedno 2 metra levo i 2 metra desno. Evo jedan od majstora što treba da radi platno, sad ćemo da čujemo koji su izgovori. Tu kad bude para mora se uraditi ćuprija barem jedno 6 metara da bismo mogli normalno da skrećemo. Ovo drvo ćemo vjerojatno morati izvaditi, ono drvo ćemo isto morati odseći
I ovdje bi ja sad stavio tu kliznu kapiju 6 metara, znači da kliže prema, kako kažem, po ovom trotoaru, nemam gdje drugo. Također ovdje moram podići nivo ovog zemljišta celog. To možete vidjeti koliko je ovdje potonulo, koliko mi je izvirio ovaj temelj, i tako da mislim da ću onda imati tu normalno prohodno. Sad još moram rešiti da vidim šta ću s ovim bunarom. Bilo mi je šteta da ga zatrpavam, međutim otkrio sam da je pored bila pukla cev od kanalizacije, da je curilo u njega, tako da verovatno više nikad nije za upotrebu, tako da će najvjerovatnije biti zatrpan, a iskopat ću na drugom mestu drugi. Uglavnom, to bi bilo to za ovaj video. Pokazao sam vam dokle sam stigao s radovima, šta dalje planiram. Nadam se da ste zadovoljni, vidjeli ste sve. Hvala vam na gledanju. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!